أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوهم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العلي العظيم. یہ آیت پاک وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ چھِ اَسہِ پٔرمٕژ اور اَتھ چھُ ترجم خۄداے سُنٛدُے چھُ سورُے کینٛہہ یہِ کِسا آسمانن تہٕ زٔمیٖنن منٛز چھُ، یعنی تمیُک مٲلِک تہِ چھُ اللہ جل شانہ تہٕ تمیُک پٲدٕ کرن وول تہِ چھُ حضرت اللہ جل شانہ. وَإِلَى اللہِ تُرجع الأمور، بیٚیہِ خۄدایسٕے کُن چھُ واپس گژھان تمام چیٖز، خۄدایسٕے کُن گژھن تمام مخلوقات بیٚیہِ باقی چیٖز واپس. کنتم خیرا، تُہۍ ٲسِو بہتریٖن اے اُمتِ محمدی علیہ الصلاۃ والتسلیم، یا اُمتہ محمدin فی علم اللہ تعالیٰ، خۄداے سٕنٛدِس علمس منٛز ٲسِو تُہۍ بہتریٖن. خیر اُمتِن، بہتریٖن اُمت، اُخرجت للناس، یِم لوٗکن ہٕنٛدۍ باپتھ آیہِ کڑنہٕ، اظہرت للناس، ظٲہِر آیہِ کرنہٕ. تأمرون بالمعروف، تُہۍ چھِو نیٖکین ہُنٛد حُکم دِوان. وتنہون عن المنکر، بیٚیہِ چھِو تُہۍ بُرٲیو نِش رُکاوان. وتؤمنون باللہ، بیٚیہِ چھِو تُہۍ ایمان تھاوان حضرت اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ. ولو آمن اہل الکتاب باللہ، اگر ایمان آنن اہلِ کتاب خۄدایس پٮ۪ٹھ. لکان خیر لہم، لکان الایمان، تیٚلہِ آسہِ ایمان تِہنٛدِ باپتھ بہتر. منہم المؤمنون، تِمن منٛز چھِ کینٛہہ ایمان وٲلۍ کعبداللہ ابن سلام و اصحابہ، یتھ پٮ۪ٹھ عبداللہ بن سلام چھُ اکھ صحابی اکھ، سُہ اوس یہوٗدن ہُنٛد عٲلِم، پتہٕ بنیو سُہ صحابی، تِمو اوٚن ایمان جنابِ رسول پاک، بیٚیہِ تٔمِس سۭتۍ تہِ ٲسۍ کینٛہہ. واکثرهم الفاسقون، تِمو منٛز چھِ زیادٕ پہن